নমস্কার বন্ধু, নমস্কার। আমরা তো প্রয়াগরাজে যে মহাকুম্ভ মেলা হলো না, এখানে অনেক শিক্ষিত মানুষ, সাধু সন্ন্যাসী যারা এসছেন, অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষ এসছেন। তো তাদের কথা শুনেছি, তাদের মধ্যে একজন যিনি আইআইটি অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং করে মুম্বাই থেকে যিনি এসছেন, খুব ভাইরাল হয়েছেন। কিন্তু আজকে আমি আরেকজনের কথা দেখাবো। এই যে আমার পেছনে যারা ছবিটা দেখছেন, এনাকে দেখুন, তারপরে এনার কথাটা শুনুন, এনার শিক্ষাগত যোগ্যতাটা জানুন, একটু এনাকেও ভাইরাল করুন। हर हर महादेव भैया जी। हर महादेव। भैया जी क्या नाम है आपका? काशी। काशी नाम है। भैया जी कहाँ से आए हैं आप? राउर किला से। रात केदार से। तो भैया जी ये बताइए, आपने क्या किया पढ़ाई में? मैं एमटेक पीएचडी कर रहा हूँ। एमटेक PhD कर रहे हैं, तो आप प्रोफेसर हैं? असिस्टेंट हर प्रोफेसर। हर अच्छा, महादेव। अरे वाह। तो महाराज जी ये बताइए, जो आपने लगा रखा है, क्या लगा रखा है आपने शरीर पर? ये भस्म, शिव जी का भस्म। अच्छा, ये क्यों लगाते हैं?